हुमैरा असगर केस में कुछ अहम बयानात को रिकॉर्ड किया गया है जिसमें कुछ मज़ीद इंकशाफात भी हुए हैं। ये भी पता चला है कि आखिरी मरतबा हुमैरा घर से कब निकली, कहाँ गईं और वापस कितने बजे आईं। फिर उनकी कुछ ऐप्स हैं जिनके ऊपर पासवर्ड मौजूद था, जो पुलिस ज़राए की जानिब से कहा गया कि टेक्निकल हमारे पास उतनी सपोर्ट नहीं है, तो अब उसको सीटीडी के हवाले कर दिया गया है। उन पर भी काम हो रहा है। फिर बिल्डिंग में काम करने वालों ने जो बयानात दिए हैं वो बड़े अहम हैं, और जो एक सवाल बड़ा उठाया जा रहा था कि बदबू क्यों नहीं आई, उस बारे में भी इंकशाफ हुआ है कि हाँ, बदबू आई थी। और वो कौन शख्स था, फिर उसने इस चीज़ का तज़किरा क्यों नहीं किया, कोई कंप्लेंट क्यों नहीं की, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। फिर हुमैरा असगर की जो भाभी हैं, जो मंज़र आम पर आई थीं सबसे पहले उनकी फैमिली की तरफ से, और जो उन्होंने बयानात दिए थे, आगाज़ में कुछ ऐसा लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो छुपाई जा रही है। वो भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, और उनके वालिदैन ने उनके बारे में क्या कहा है वो भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले पुलिस की तफ्तीश के बारे में आपको बता देती हूँ। मोबाइल फ़ोन का डाटा हासिल कर लिया गया, जिन लोगों से गुफ्तगू हुई वो भी पता चल गया। लेकिन कुछ ऐप्स हैं जिनको पासवर्ड लगा के लॉक किया गया, जो पुलिस ज़राए से नहीं खुली, अब सीटीडी को भेजा गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट होता है वो, उनके पास बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसके ज़रिए से वो ऐप्स को खोला जाएगा और वहाँ से भी डाटा निकाल के उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया, और पाकिस्तान में अपनी तर्ज का ये पहला केस है कि सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। और उसके बाद ये पता चला है कि 28 सितंबर वो दिन था जब हुमैरा को आखिरी बार अपने अपार्टमेंट से निकल कर कहीं जाते देखा गया, और ये दोपहर 1 बजे का वक्त था जब वो अपने घर से निकली, क्लिफ्टन तक गईं, और 2 बजे वो घर वापस आ गई थी। यानी 1 घंटे के लिए वो घर से बाहर निकली थी। और चूँकि जिस टैक्सी का वो इस्तेमाल किया करती थी, वो ड्राइवर मुस्तकिल उनका पिक एंड ड्रॉप करता था, तो उससे भी तहकीक में ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं। फिर ये बताया गया है कि जो दूसरी मंजिल के रिहायशी हैं, उन्होंने भी बदबू महसूस की थी, और जो उस बिल्डिंग का चौकीदार था, जो कुछ अरसे के लिए वहाँ नहीं था, उसने जॉब तब्दील कर ली या क्या हुआ, उसने भी ये बताया कि बदबू आती थी। क्योंकि सफाई तो सारे फ्लोर्स की होती थी, अगर कोई फ्लोर पर रिहाइश पजीर है या नहीं रिहाइश पजीर, वो एक अलग मामला है, लेकिन बिल्डिंग की सफाई होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है। तो ये बड़ा मौमा था कि बदबू क्यों नहीं आई, और जिसमें हमने तहकीक भी की कि हाँ, ऐसे केमिकल्स भी होते हैं, ऐसे इंजेक्शंस भी होते हैं, जो अगर वो केमिकल इस्तेमाल कर दिया जाए बॉडी पर, या वो इंजेक्शंस लगा दिए जाएँ, तो बॉडी की स्मेल नहीं आती। लेकिन चौकीदार ने जब ये बताया कि हाँ, ऐसा हुआ था, बदबू को महसूस किया, दूसरी मंजिल वालों ने शिकायत भी की थी, तो उसके बाद ये शिकायत क्यों मालिक मकान तक, या बिल्डिंग की जो देखभाल करने वाले मज़ीद लोग हैं, या करीबी किसी जगह पर क्यों नहीं इस पर बात हुई, फिर हुमैरा के अपार्टमेंट तक क्यों नहीं जाया गया, क्यों नहीं देखा गया, ये भी बड़े अहम सवालात हैं। और जैसे कि अब आप देखिए कि उनकी फैमिली की जानिब से बार-बार ये कहा जा रहा है कि ये तबई नहीं लगता उनका इस दुनिया से चले जाना, तो इसको इन्वेस्टिगेट तो ज़ाहिर है कर रही है। और जैसा कि मैं आपको तकरीबन पिछले 2-3 दिन की वीडियो से बता रही हूँ कि अब वफाकी इदारे भी हरकत में आ गए हैं। तो अब इस केस को मज़ीद परसू किया जा रहा है। वहाँ पर जो ख़वातीन काम करने की गर्ज से आती थी डोमेस्टिक हेल्प के लिए, उनसे भी पूछताछ की गई है, और वहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आने के इम्कानात मौजूद हैं। उनकी एक दोस्त जो लाहौर में मौजूद हैं, उनका बयान टेलीफ़ोन पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि कराची आना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा। अब उनकी भाभी के बयानात की तरफ आ जाते हैं। भाभी ने जब पहले दिन बयानात दिए थे, और जब उनके इंटरव्यू को मैंने सुना, तो उस वक़्त से ज़हन में बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम मान सकते हैं कि हकीकत के करीब थे, कुछ एग्ज़ैजरेटेड, और कुछ ऐसे लग रहा था कि इल्ज़ामात हो सकते हैं। और फिर सवाल ये कि एक ख़ानदान जिनसे आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, और अब एक ऐसा वक़्त आया है जो कि बड़ा ही कमज़ोर है सबके लिए, और बड़ा ही तशवीशनाक है, उस लम्हे में वो सामने आके ये तमाम बातें कर रही हैं। तो अब उन्होंने जो कुछ कहा, वो मैंने एक वीडियो में बताया था। अभी जो वालिदैन हैं हुमैरा के, उन्होंने भी बहुत सी बातें बताई हैं। और उसके अलावा एक और चीज़ जो सामने आई है, 89 न्यूज़ की एंकर पर्सन है सोनिया, उन्होंने जब इनसे राबिता किया तो उन्होंने आगे से क्या कहा, वो भी आपको बताने जा रही हूँ। अब भाभी की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको दोहरा लेते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे घर से निकाल दिया गया, 4 माह से मैं अपने घर में हूँ, मेरे बच्चों का खर्चा नहीं दिया जा रहा, और इसमें नवीद का बहुत बड़ा किरदार है, जो अपने भाई को और बहन को ऐसी अद्वियात दिया करता था कि ज़हनी तौर पर वो माज़ूर हो जाएँ, और वो सब अपनी बहन के लिए भी ऐसे ही सेंटिमेंट्स रखता था, यानी हुमैरा के लिए भी।
اور وہی ایک مین کردار ہے، یعنی کہ پورا ملبہ اس پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو نوید نامی بھائی ہے حمیرہ کے۔ اس کے بعد اب جب گھر والوں سے بات چیت کی گئی، اور ابھی گزشتہ روز بھی میں ایک جگہ کسی ویڈیو میں سن رہی تھی کہ ان خاتون کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ڈیورس نہیں ہوئی اور میں نکاح میں ہوں اپنے شوہر کے، جن کا نام سہیل ہے، اور میرے ساتھ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، میں نے جائیداد کا تقاضا کیا تھا جس کے بعد یہ تمام صورتحال شروع ہو گئی۔ تو اب والدین نے یہ کہا ہے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو دہرانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسی بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں جن پر ہم نالا رہتے تھے، ان کے کردار کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 13 سال تک اس کو سمجھاتے رہے، یہ ان کے سسر حمیرہ کے والد کا کہنا تھا، لیکن وہ باز نہ آئیں، اور پھر بالآخر تنگ آ کر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اگر ایسے ہی چاہتی ہیں تو ایسے سی، اور ان کا یہ کہنا ہے، گھر والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے تقاضا کیا جاتا تھا حمیرہ کی والدہ کی جانب سے، ان کے خاندان کی جانب سے، کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ ان کو ڈیورس دے دیں، اور 6 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے جب ان کو ڈیورس دے دی گئی ہے۔ تو یہ تمام معاملہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا جائیداد کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، ان کے جو بچوں کے والد ہیں یعنی کہ سہیل وہ حیات ہیں، وہ اپنی زندگی میں جائیداد نہیں دینا چاہتے، تو وہ ان کا فیصلہ ہے۔ باقی تمام معاملات بڑے زیادہ خراب ہو چکے تھے، گھر میں افراد کا آنا جانا تھا، ایسے افراد کا جن کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب روکا جاتا تھا تو وہ بڑی ہٹ دھرمی سے کہتی تھیں کہ میں جو چاہے وہ کروں گی، آپ چاہے کیمراز لگوا لیں، کچھ بھی کروا لیں۔ پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ گھر سے باہر چلی جایا کرتی تھیں، اور اس طرح کی بہت سی باتیں کی گئی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہے جو ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اور جو اینکر پرسن سونیا خان کا میں آپ سے تذکرہ کر رہی تھی، انہوں نے ان سے انٹرویو کے لیے جب بات چیت کی اور ان سے گفتگو کی، تو وہ ساری ریکارڈنگ انہوں نے اپنی پروگرام کی گفتگو جو ہوئی ان دونوں کے درمیان وہ سامنے رکھی۔ اس میں آپ واضح طور پر سن سکتے ہیں کہ جو ہما نامی خاتون ہیں، جو سابقہ بھابھی ہیں حمیرہ کی، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے انٹرویو کے پیسے دیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو انٹرویو دوں گی، اور پھر وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میڈیا پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک انٹرویو دیا جائے تو اس کے بعد بار بار آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے اور انٹرویوز کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے میں ایسے آپ کو انٹرویو نہیں دے سکتی۔ میں نے پہلے جو 3 انٹرویوز دیے ہیں ان میں بھی میں نے ایک انٹرویور سے 10,000، ایک سے 15,000 اور ایک سے 20,000 روپے لیے ہیں، اور آپ 10,000 روپے مجھے دیں گی تو میں انٹرویو دوں گی۔ تو یہ تمام چیزیں بھی کہ اگر آپ کسی کے انصاف کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور پھر آپ یہ کر رہے ہیں، یہ بڑا تضاد شو کرتا ہے آپ کی باتوں میں بھی اور ان تمام چیزوں میں بھی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کی جانب سے جب بیان کی جاتی ہیں تو دوسری سائڈ سے بھی آپ کو کچھ حقائق معلوم ہونے ضروری ہیں، جیسے کہ ابھی ہم حمیرہ کی بات کرتے ہیں، ان کے والدین کے بھی اب انٹرویو سامنے آئے ہیں، ان کے بھائی کے بھی انٹرویو سامنے آئے، بہت سی اور پہلو اور بہت سی اور باتیں بھی سامنے آئی ہیں، اور یہ کیس ہم سب کے لیے بہت سے لیولز کے اوپر جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اپنے رویوں پر دوبارہ غور کرنا، والدین، اولاد، رشتہ دار، یہ تمام پر مجبور بھی کرتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ تو اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی، کیونکہ یہ کیس ایسا ہے جس کو آپ پرسو کرنا چھوڑ نہیں سکتے ہیں، جس پہ جو بھی انویسٹیگیشن سامنے آ رہی ہے اس کو سب کے سامنے رکھا جانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا واقعہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو مزید انشاءاللہ جیسی اپڈیٹس ملیں گی آپ سے شیئر بھی کروں گی انشاءاللہ، بشرطِ زندگی۔ آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔